हाय एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ मिसा को राधे राधे कहबे तो एबे हिची मु 3टार उठिलिनी तो उठी पढ़ापढ़ी करी आउ पिला प्रोजेक्ट बन दूसरी तो दुटा प्रोजेक्ट में कवर पेपर 2टा बनी आ गोटे पेंसिल लाइन दे आ गोटे बन सारी पर अभी बन सारा पर मुझे मोर मॉर्निंग कार्यक्रम सारी पिला ट्यूशन आसवे ट्यूशन आसा आज कम कर बाहर को जार अच्छे ओके मु घर ट्यूशन कम सारिकी मैंने सब किसी खावा सारिकी बाहर बेलू 9टा 10टा बस रे बाहर बेलू वीडियो भूली जाती बस मतलब ब्रह्मपुर पहुँचला बेलू मात्र मो हाथ में 20 मिनट समय था स्टेशन पहुँचापी तो तेणु वीडियो भी भूली जाती मो हाथ में जेहेतु 2टा बैग थिला पुणी मिसा थिला तो कहली ना चलो मु किसी वीडियो बनैबिनी आ स्टेशन को आसी पहुँचला बेलू मोर पाखापाखि पूरा 12टा को 5 मिनट बाकी थिला तो से भितर मु टिकट काटिकी पूरा आसिक मो ट्रेन 12टा 2 जेहेतु ट्रेन थिला तो तेणु मु वीडियो किसी कलिनी कहीं वीडियो मोबाइल कले मो पाखे 2टा बैग अच्छी एंड मिसा अच्छी तो मु किसी प्रॉब्लम फेस करी तेणु मिसार किसी क्षति हे तेणु मु वीडियो करनी डायरेक्ट आसिक मु टिकट करके ट्रेन रे बस जाइए ट्रेन रे मुझे टिकट काटा जाइए मु स्लीपर टिकट मागी तो मत स्लीपर टिकट से मिल ना जनरल बगी टिकट देते जनरल बगी टिकट जनरल बगी जेहतु बेसी गहली था तेणु मुझे लेडीज बगी फास्ट इंजिन पछ डिबा फास्ट बगी आसी आसले सीट मिल ना से लास्ट को बाध्य कि मुझे कौन करी ऊपर माने ऊपर सीट नहीं जाइली से खाऊ मिसा किसी खाऊ ना कहीं से तार मन ट्रेन किसी खाद्य आसो सी खावा स्लीपर बगी आसती तो जो स्लीपर बगी बहुत किसी खाना आसला तो एठू मतलब जैसे खास कनेक्शन ना तो ये किसी किसी खाद्य बहुत डेरी जाता केत आस किसी खाद्य जेहेतु हाँ बहुत शौक स्टेशन बहुत हाँ बालुगा स्टेशन जिते आसला से गोटे हठात गोटे कस्टमर मैंने बिक्री करके आसी जे कि बरा सिंगड़ा सॉरी बरा था सिंगड़ा पियाज किसी जिनस थिला मते सेठी तो पिठा बहुत खुशी बेस जल्दी शीघ्र खाइबे तो सेठार समस्ते बाइक कटले तो मु भी बाइक कटली मिसा पाई तो 40 रुपीस बाइक कटली तो कहला मिसा तो मिसार बहुत खुशी तो खाली मिसा खुशी ना से प्रायतः से भितर समस्त को भी टे भोक लगी सारा तो आम सीना ब्रह्मपुर आसलु आ भितर तो बहुत लोग विशाखापट्टनम आसला से कहते आमको ये बगी किसी भी खावा मिलूनी आम बाहर खावा किणिले समस्ते ब्रह्मपुर जो स्टपेज गुड़ाक आस बगी उठुना कहीं बगी पछ बगी बोधे कनेक्शन ना बोली आ बहुत रेयर मिलूँ से लोक उठला पर समस्त मैंने किणवा आरंभ कर समस्ते खावाई होता खाली समस्त पानी बोतल ये सब जिन पूरा अभाव पड़ जाता कहीं ये से मिल ना तो से डायरेक्ट शारीरिक आमको तो बालुगारे से उठी तो बहुत मैंने मिसा से भितर पूरा अस्तव्यस्त हो पड़ा जो मुझे आसो से कौन खाइब तो से किसी भी आसना मानने भितर आउ कि भी आसना ओनली माने से मु ब्रह्मपुर टू भुवनेश्वर जर्नी कला भितर फास्ट टाइम बोलिकी ये गोटे लोक ही से भितर को एंट्री मारते एंट्री मारते वाटर बोटल भी से मिल ना मु वाटर बोटल कि मो बैगटा मोट बहुत दूर रही जाता फाइनाली मो मिसा को माने सिंगड़ा पियाज धरता तार खुशी कहले न सरे से दिन माने से कहला मो बस आउ किसी आस
ମୋତେ କହିଲେ ସେଇଠୁ ତାଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଖାଇଲି ଆଉ ବାକି ମୁଁ ମିଶାକୁ ଦେଲି ସେ ମିଶା ଖାଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କିଣି ସାରିଥିଲି କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଗେରା କିଣିଥିଲି କିଛି ୱାଟର ବୋଟଲ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମିଶାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ କିଛି କିଣିକି ଖାଇବ। ତାପରେ ଖାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲିନି ଫାଇନାଲି ଆସିକିନା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ବୋଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିଲା କନେକ୍ସନ୍ ମିଶାର ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଶାକୁ ଯେହେତୁ ଧରିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଧରିଛି ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଭଲସେ କରିପାରେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବି ଭୟ ଥାଏ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିଲା ବେଳେ କିଏ କ୍ୟାମେରା ବାହାରକୁ ନେଲେ ବାହାର ମୋବାଇଲ ଟାଣିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭୟ କରେନି। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟ ରହେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଉପରକୁ ମୁଁ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କରିଥିଲି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାକୁ ମୋ ପଛରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ମୋତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଉପରକୁ କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଯିବ ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭୟ। ତ ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ସିଟି ଭିତରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୋ ହାତରେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଭିତରେ କାଳେ ମୁଁ ମିଶାକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ମିଶାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କି ମୋର କିଛି ମାନେ ମୋ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସିଟି ଭିତରେ ସେତେ ଭିଡ଼ିଓ କରେନି। ସେଇଟା ମୋର କାହିଁକିନା ମୋର ପର୍ସନାଲି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମଦର ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଡାଉନ୍ରେ। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ମିଶା ଧରିଥିଲା ମୋବାଇଲଟା ତ ଡାଉନ୍ କରିକି ନଉଥିଲା କ୍ୟାମେରା ତ ମୋ ପାଖରେ ତ 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପରେ ମୋତେ ମିଶା ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଯେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରେ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ କାହା ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ମାନେ ମୁଁ ଆସିବା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଥିଲା ତ ମୁଁ ହଡ଼ବଇ ଯାଉଥିଲି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଆଉ କେଉଁଠି ୱାସରୁମ୍ ଯିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଥି ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥିଲି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେସନର କାମ ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମିଶାକୁ ଧରିକି ନେବା ପୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନକୁ ବାହାରେ କି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କରିବାକୁ ମିଶାକୁ ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋବାଇଲ ଅଫ୍ କରିକିନା ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସେଠି ସିଟି ବସ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ସିଟି ବସ୍ ନେଇକି ମୋର ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତ ସେଠି ମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବି ସେଠି ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମିଶା କଲା ନା ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ପାର୍କ ଯିବି ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିକି ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ତ ଏଠି ପାର୍କରେ ସବୁ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି ତମେ ଉଠି ପଡୁଛ ଆସନି ରୁହ ସେ ଆସିବ ସେ ଆସିବ ଆସ ଧୀରେ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ନା ଏ ମିଶା ଖେଳ ଯା ଯାଅ ନା ଚଲ ଉଠ ନା ଉଠ ଡରୁଛ ଉଠ ହଁ ଉଠ ଚାଲ ନା ଆସ ଆସିବନି चल जो आस चलो से पोखरी देख माछ आस तुम्हें देख धीरे बस पड़ा जाऊँ माछ देखा पार्टी करिए ना धीरे बसिक आसे ना गाड़ी करिए जल्दी आस भाई पड़ा से गाड़ी करिए पार्टी करिए एक बस गाड़ी करिए
କାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ। ନାଇଁ 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 ଭିତରେ ତ ଛୋଟ କାହା ସେତେ ବଡ଼ ମାଛ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଠି ନାହିଁ। देख छुआ मैंने केते सुंदर किंतु स्मार्ट होकर धीरे से कहीं पार्टी कर तुम सेमती स्मार्ट हम है बुझल ना मामा देख ना निशा कड़े चलो चलो देख चलो हाँ एपटे आर पटे जब पहुँच पारे ना चल वीडियो ସେଇଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ କାହାର ବାହାଘର ହଳଦୀ ପାଇଁ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଇଠି ବସି ବିଷୟ ଏନ୍ଜୟ କଲା ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ବହୁତ ସମୟ ବସିଲୁ ଟିକେ ପାର୍କରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ କହିଲା ବିଷୟ ଗଲା ମାମା ଚାଲ ମୋତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଖେଳିଲା ବହୁତ ଖେଳୁ ଏକୁଟିଆ ସେ ଭିତରେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନିଏନି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ମୋତେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲି ନେବା ବେଳେବେଳେ ନିଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ଲେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପାର୍କକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଖେଳିବା ସହିତ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍କରେ ଖସିବ ସେ ଯାକ ସେ ଭୟ କଲା ଭୟ କଲା ପରେ ଏପଟେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ फ्लावर पास तो ताको मो वीडियो शूट करे नहीं देखे तो सुंदर सुंदर फुल ना कि फोटो पोज दउची नहीं से नहीं ओ हला आस के वीडियो करले से मते फोटो अच्छा चल चल तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स को लागितला फ्लावर को बहुत बढ़िया लागला चलो एठी हम फ्लावर्स और एते शांत माने पार्क रे आसला पर एते शांत माने भलो लागे पीसफुल लागे चल लागो चल एठी बहुत डिजाइन फुल तो हमें देखिए पूरा नहीं मामा नहीं बहुत समय बीतेली तो मिसा सब फुल गुड़ा को तर बहुत फाइन पड़ी जीव जानी टच करते मते भय लागुଥାଏ एला सब डिजाइनिंग गुड़ा फाइन पड़िबो पार्ट काटी करे तो मना करଥାଏ तो से फुल गुड़ा बहुत खुशी होଥାଏ आ खुशी लागरे से फुल गछ लागिथा ओकरे दौड़ जानी कि खुशी फुला और तार खुशी देखियो मते बहुत लगे ए खुशी के मते बहुत किछि कही हेबनी तार जिनिस ताको से पूरा एन्जॉय करे तो दौड़ आज पाखा आस ना से खुशी देई पाना सेटा भी बहुत खुश कराउची आ सेति ताको केमिति आगु बड़ करबी सपने कि मो भुवनेश्वर आसी उठो 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 गड़ मड़ी उठ आ आगु को कहबी चल 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 जीव दौड़नी हेलानी तो ए से गली चल जब देख मु आसे देख लो ये को प्रकार से तार भविष्य गोड़ काटला मु आसु तुम एठी देखि आस देबी तो से चिंता करने कि मो किछ गोटे आसी मो लक्ष्य तळकु तो वही से तो हेलानी देखो एठु केते सुंदर फ्लावर्स वाओ ए एटा डाले केते सुंदर फूल छाड़ छाड़ तळनी बाडे पकड़ एठी जानि जरा फाइन लागी जीव बहुत खुशी लागे से जो एटा काई फ्लावर्स केते सुंदर फूल बहुत डर लागता है फूल का सुंदर पाक कर दो सब तो सेति मते पाक चलो 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 केते सुंदर सुंदर केसे देखते हैं एते फ्लावर्स वाले से छोटा थिला देखिला हटे बड़ हो गेले तो हम एबे देखि प्रोसेस फ्लावर्स आर्ट देखि से बहुत जब कि माइंड आसी जाई ए पर रास्ता नहीं पर माइंड जो ही सकती तो से चल आउट बहुत एंजॉय करूची तो भी जेतु संध्या समय ही साथिला तो हमर समय ही साथिला में आस्ते आस्ते चलो घर को बाहर की तो बहुत हम किसी स्नैक्स कर दूँ तो नहीं भी जाते और एंजॉय करी कहीं ना मो इस पार्क भलो विषय एंजॉय भोक लगी तेणु मु मिसा को नहीं बाहर को आसती आ मिसा को खुआला बेले तो मत सब मोबाइल फोन ऑफ करके खुआवा को पड़े तेणु मु बैग कैमेरा ये सब जिनस कैनि मुझे